Yeah, for today's video is we're gonna unpack our parcel. We have three parcels that arrived today. We have three parcels that arrived today. Chopstick na. The first one is, what is this? Oh my god, this is 6 pesos only. Hindi siya chopsticks dong. Oh. Ah, yay! Yan na po yung mga brush. So, for my nail art. The next one is this. So, we open this, Jim, ha? Yeah, we're open this. We're gonna open this. Hala! Oh my god! I think it's the nail polish. Basin matangtang mo. Uy, dahil ko kuan din. Gusto mo, kita gunting din. Kaya sa bete, the third one din, gusto siya bihin. Ambil, ambil din. Ambil, GM, ayaw, bye. Dirty. Dirty na. Ambil, dirty na. Ayaw, kay labay, ganina ron. The third one is, we have nail drill. God, we already have a nail drill. Check drill. Umugana ba drill? Let's check first. Yep. Okay. This is a nail drill, GM. Oh my God. The best ako ginagmay, guys. Pero mga baratuhon lang sa kay they're still starting. Amin, ang GM, kay wapa ko nahuman. Butang sa diha. The last one is the buring down. sige, ang kwarta do! Ang kwarta! Mga GM, di ka na. Pila na yung gikuha? How much? Oh, only 20 pesos lang. Kana lang. Dako na kayo ng GM. Sige. Kasama ko yan eh. Kadugay pa mga ablihan eh. Nakangtang ganyan akong gusto. Sunod balito na to. Guys! Invest na glue nga malon. Batik ka itong glue. Dali kong tangtang. Oh my God! Tingog. Okay na. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We have 9 gel polish. And we have 3 free man siya. Color coat ko na siya. Top coat ko siya. 2 ka top coat. And so many magyapon. So that's for today's video, guys. Ren! Ayaw rin ba? Saan ka, oy? Ubut-buot ang anaw ka kay Baw? Karo sa ni siya, oy? Babay na, oy? Pwede kahit konti lang po. Sumabi, kumo. Anak. Lagot. Kumo. Unsa pag sukmag? Agay. Sumagay ta. Pak. Ikaw. Kumo bilagot. Gibidyo lagot. Kiss lang ko, be. Love you. Di kuwata ta ko. Walay. Joke lang, sinigang. Pakita tintin, be. Kay way brief, be. Kita tintin, be. Diulang ka, be. Love you.
Pwede mo sakay dyan. Mao ni Pwede pinakilak siya. Dry is ay is na si GM Lulu. Tagat kita mahan. Na is ang usa dire guys. Ano, pabitay ni Montel? Ana. Ana. Mao na problema Ayaw, kung kuya. papo mo. Sige, balag mo ulog mo siya. Ano lang. Ano, ulit mo? Adok, adok. Huwag mo sa password dire. Wala pa yung mama.